ভারতনাট্যম জুনিয়র ডিপ্লোমা এক্সামিনেশন ফর সর্বভারতীয় সঙ্গীত ও সংস্কৃতি পরিষদ আন্ডার পৃথ্বী সেন্টার ফর পারফর্মিং আর্টস, কোড নম্বর C686। জয়িতা চক্রবর্তী, রোল নম্বর 214222। Namaskaram to Hello. কি আর্টামিস দেখাবে? নাট্টা আরাবু নাম্বার 6 2 3 Thalam kutak tiku tak tikuna tom tei 2 3 Thalam kutak tiku tak tikuna tom tei Yo tak tak tei Yo tak ha tei Yo tak tak tei Yo tak ha a tei Yo tak tak tei Yo ta 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 ha 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 tei Yo tak tak নেক্সট কি আর্টামিস দেখাবে? নাট্টা আরাবু নাম্বার 7 Thalam kutak tiku tom tei Yo tak tak tei Yo ta ha 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 tei এই আর্টামিসগুলোর কি নাম? নাট্টা আরাবু নাট্টা আরাবু। নাট্য আরাবুটা আরেকবার দেখাও। কি মুদ্রা এটা ইউজ করলে? ত্রিপাতা আর নেক্সট কি আরাবু? পাক্কা আরাবু নাম্বার 1 2 3 Thalam kutak tiku tak tei tei ta tei tei ta ta 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 tei tei ta। তো এই তিনটে আর্টামিস যে দেখালে এটা ভরতনাট্যমের মেনলি কোন পজিশনতে ইউজ করা হয়েছিল? আরাবি আরামান্ডি। এবারে সামাপাদাতে যে কোনো একটা আর্টামিস দেখাও। সারিকাল আরাবু 2 Big
असंयुक्त हस्तास पताका, त्रिपताका, अर्धपताका, कर्तरीमुख, मयूराक्ष, अर्धचंद्र, आरालो, सुखतुंडकः, मुष्टिश्च, शिखराश्च, कपित्व, कटकमुखः, सूचिमुख, चंद्रकला, पद्मकोश, सर्पशीर्षस्तथा मृगशीर्ष, सिंहमुख, अलपद्मकः, गाङ्गुलाश्च अलपद्मकः, चतुरो, भ्रमरश्चैव, हंसस्य, हंसपक्षकः, संदांसो, मुकुलश्चैव, ताम्रचूर, त्रिशूलकः इत्या असंयुक्तहस्तानां अष्टविंशति क्रीडिताः। 5টা संयुक्त हस्तास देखाओ, 5টা। अंजलि, कपोत्याश्च, कर्कटाका, शकटे, शंखे, चक्रे, ঠিক আছে, चक्रे, ঠিক আছে। কি একটা গানের নাচ দেখাও, কি দেখাবে? একই লাবণ্যে, কোন তালে আছে বা কোন মাত্রায় আছে? 8 মাত্রা। 8 মাত্রার তালকে ভরতনাট্যমে কি বলে? আদিতা। আদিতা হাতে দেখাতে পারবে? হ্যাঁ, দেখাবো আদিতা। হুম। তেইয়া তে, তেইয়া তে, তেইয়া তে, তেইয়া তে, তেইয়া তেই, 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 তেইয়া তেই। চল গানের নাচটা দেখাও।
কিছু শিখেছো? আর মানে আরবুস আডাবুস বা ভরতনাট্যমের কোনো আইটেম হ্যাঁ আরবুস কি শিখেছো? পুষ্পাঞ্জলি পুষ্পাঞ্জলি কত মাত্রায় আছে, কি তালে আছে? পুষ্পাঞ্জলি আদিতালা আদি তালে আছে। ঠিক আছে, ওর সাহিত্যমের পোর্শনটা দেখাও। David is now disconnected. সাহিত্যমটা কি আছে তোমার পুষ্পাঞ্জলিতে? মুশিকা বাহানা ওইটুকুটা দেখো। David is now connected. தாம் 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 கிடதகதத்தோடங்க தக்குத்தா தீம் 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 கிடதகதகதோடங்க தக்குத்தா தாம் 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 கிடதகதத்தோடங்க தக்குத்தா தாம் 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 கிடதகதத்தோடங்க தக்குத்தா தீம் 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 கிடதகதகதோடங்க தக்குத்தா தாம் 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 கிடதகதத்தோடங்க தக்குத்தா தத்தோடகத தாம் 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 தீம் 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 தகதோடங்க தக்குத்தா தத்தோடகத தாம் 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 தீம் 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 தகதோடங்க தக்குத்தா தித்தித்தை தித்தித்த தகதிகுதோ ஹஸ்தங்க திகுதக திகுதோ ஹஸ்தங்க திகுதோ ஹஸ்தங்க ஹஸ்தங்க கிட்ட கிட்ட கிண்ணத்தொங்க தத்தோடகதாம் தாம் கை தோதி குத்தக்க தோதோடகதாம் தாம் தோம் தாம் தாம் தீதி கிடதக தத்தோடங்க தக்குத்தா மூஷிக வாகன மோதக ஹஸ்த சாமரகர்ண விலோபித சூத்ர வாமனரூப மகேஸ்வர புத்ர விக்ன விநாசக வத நமஸ்தே வத நமஸ்தே ঠিক আছে, ভরতনাট্যম ছাড়া ইন্ডিয়ার মানে ভারতে আর কোন কোন ক্লাসিক্যাল ডান্স ফর্মস আছে? কত্থক ওড়িশি তারপর কুচিপুড়ি তো যে কটা ডান্স ফর্ম বললে সেই কটা ডান্স ফর্মসের মধ্যে বিখ্যাত বা মানে স্টারওয়ার্ডস যারা আছে তাদের কারোর নাম বলো। ভরতনাট্যমে তুমি কাকে জানো? মানে কোনো ডান্সার যাকে তুমি জানো এই আর্ট ফর্মটা সে চর্চা করেছে। ভরতনাট্যমে তুমি বলেছো, কথক বলেছো, ওড়িশি বলেছো, কুচিপুড়ি বলেছো, কারণটা বলতে? ভারতনাট্যমে তো বৈজয়ন্তীমালা আর কত্থকে বাইজু মহারাজ। ওড়িশি ঠিক আছে।
ঠিক আছে, নমস্কার তোমার। 3 স্টার। নিজে বলো। ধাক্কা দিবি, ধাক্কা চলবি, ধাক্কা দিবি, ধাক্কা চলবি, ধাক্কা দিবি, ধাক্কা চলবি, ধাক্কা দিবি, ধাক্কা চলবি। স্টুডেন্ট নেম জয়িতা চক্রবর্তী, রোল নাম্বার 214222, পৃথ্বী সেন্টার ফর পারফর্মিং আর্টস, C686, C686।